بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیٹ ورک کا چیپٹر نمبر 2، اس میں نیٹ ورک کا انٹروڈکشن میں نے کیا، کلائنٹ اینڈ سرور کمپیوٹر کے بارے میں پڑھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیٹ ورک ماڈلز۔ نیٹ ورک ماڈلز کل جو میں نے پڑھایا تھا کلائنٹ اینڈ سرور کمپیوٹر، سمجھ لیں پہلا ماڈل سیم وہی ہے، صرف ہم نے ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز اس کے ساتھ ایڈیشنلی پڑھنے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کلائنٹ اینڈ سرور ماڈل۔ کلائنٹ اینڈ سرور ماڈل، یہ کون سا نیٹ ورک ماڈل ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، کمپیوٹر ایز اے سرور کام کرتے ہیں اور باقی کمپیوٹر ایز اے کلائنٹ کام کرتے ہیں۔ ایک یا ایک سے زیادہ، دو، تین، پانچ کمپیوٹر ایز اے سرور، بڑا نیٹ ورک ہوگا تو سرور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایز اے سرور کام کرتے ہیں، اور باقی جو کنیکٹڈ کمپیوٹر ہوں گے وہ ایز اے کلائنٹ کام کرتے ہیں۔ ایک مین کمپیوٹر ہے، یہ ایز اے سرور کام کرے گا اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ باقی جو کمپیوٹر ہوں گے تو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے، مثلا 4 کمپیوٹر، 4000 کمپیوٹر، 1000 کمپیوٹر، جتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا اتنے زیادہ کمپیوٹر ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے۔ یہ کام کریں گے ایز اے کلائنٹ کمپیوٹر۔ کلائنٹ کے باقی نام میں نے آپ کو بتائے تھے، اسے ٹرمینل بھی کہتے ہیں، اسے نوڈ بھی کہتے ہیں۔ تو کلائنٹ کمپیوٹر پارٹ آف اے نیٹ ورک ہوتے ہیں، نیٹ ورک کا ایسا ہوتے ہیں، اور یہ کنیکٹڈ ود سرور کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرور کے ساتھ کیوں جڑتے ہیں؟ تاکہ یہ سرور سے سروسز لے سکے۔ ہم اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے ساتھ کیوں کنیکٹ کرتے ہیں؟ اسے کنیکٹ کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں انٹرنیٹ سے انفارمیشن ملتی ہے۔ سرور کمپیوٹر جو ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ، ان کمپیوٹر سے ہمیں سروسز ملتی ہیں، ان سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ تو یہ جو سرور کمپیوٹر ہے اس کو ہوسٹ کمپیوٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ کام کیا کرتا ہے؟ It provides services to the client. Provide services to the client computer. یہ کلائنٹ کمپیوٹر کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کو یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اور اس نیٹ ورک ماڈل کے اندر یہ موسٹ پاورفل کمپیوٹر ہے۔ اور سینٹرلائز اسٹوریج آف ڈیٹا کے لیے سرور کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے۔ سینٹرلائز اسٹوریج، جو ڈیٹا ہوگا وہ سینٹرلائزڈ ہو کر ایک سرور کے اندر سیو ہوتا ہے، پھر اس ڈیٹا کو کلائنٹ کمپیوٹر سرور سے حاصل کرتے ہیں۔ تو سینٹرلائزڈ اسٹوریج پرووائڈ کرتا ہے نیٹ ورک میں کلائنٹ کمپیوٹر کو۔ تو یہ تو باتیں کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر کلائنٹ کی بات کریں تو یہ لیس پاورفل ہوگا۔ پرسنل کمپیوٹر جو ہے وہ اگر سرور سے ہم کمپیئر کریں تو اس کی جو پروسیسنگ پاور ہے وہ کم ہوگی، بہت کم ہوگی، کیونکہ ان میں سنگل پروسیسر ہوتے ہیں۔ جو سرور کمپیوٹر ہوتے ہیں ان میں ملٹیپل پروسیسر ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، تو لیس پاورفل ہے، پلس اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ بھی سرور کی نسبت بہت کم ہوتی ہے۔ قیمت میں یہ سستے ہوتے ہیں، پرائس ان ایکسپینسو، اور سرور کا ہم پڑھ چکے ہیں
یہ قیمت کے حساب سے بہت مہنگے ہوتے ہیں، پرائس ایکسپینسو، سرور قیمت میں مہنگے ہوتے ہیں اور کلائنٹ کمپیوٹر قیمت میں سستے ہوتے ہیں۔ اب نیٹ ورک بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ کلائنٹ نے سرور سے سروسز لینی ہے، وہ سروسز کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ یا یہ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی ریسورس شیئر کر رہے ہیں، آپس میں یہ کوئی ریسورس شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ تو تقریباً جو انٹروڈکشن میں نے بتایا تھا کلائنٹ اینڈ سرور کا لاسٹ لیکچر میں، یہ تقریباً سارے پوائنٹس وہ ہو گئے۔ اب کلائنٹ کمپیوٹر سرور کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ کلائنٹ کمپیوٹر سرور کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو سرور ہے اٹ کنٹرولز دا ہول نیٹ ورک، یہ جتنا نیٹ ورک بنا ہوا ہوگا اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اب کلائنٹ کمپیوٹر سرور کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوگا؟ کلائنٹ کمپیوٹر سرور کو ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے اپنے ساتھ کنیکٹ ہونے کی۔ اور ریکویسٹ کیسے؟ مثلا میں یوٹیوب کے سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہوں تو پھر بھی میں ریکویسٹ بھیج رہا ہوں، کیسے بھیج رہا ہوں؟ ان کی جو ویب سائٹ ہے www.youtube.com وہ سمجھ لے سرور کا ایڈریس ہے، جس سرور کے ساتھ میں نے کنیکٹ ہونا ہے اس کا ایڈریس اس کی ویب سائٹ ہے۔ جب میں ویب سائٹ لکھ کر انٹر کرتا ہوں میرے پاس انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہے، جو ہی میں نے انٹر کی تو ایک لوڈنگ سی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا کمپیوٹر ریکویسٹ کر رہا ہے سرور کو کہ مجھے اپنے ساتھ کنیکٹ ہونے دو۔ کیوں کنیکٹ ہونے دو؟ میں اس کے سرور سے کوئی ڈیٹا لینا چاہ رہا ہوں۔ تو جب کلائنٹ کمپیوٹر ریکویسٹ بھیجے گا سرور کو اپنے ساتھ کنیکٹ ہونے کی، تو اگر سرور فری ہے، سرور میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو سرور خود کو اس ریکویسٹ پہ عمل درآمد کر کے کلائنٹ کے ساتھ اپنا کنیکشن بنا دے گا۔ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے کلائنٹ کمپیوٹر سے سرور کے اندر جو پڑا ہوا شیئرڈ ڈیٹا ہے، جو ڈیٹا سرور نے شیئر کیا ہے، وہ شیئرڈ ڈیٹا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے، آڈیو بھی ہو سکتی ہے، کسی قسم کا بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے۔ جب کلائنٹ سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، کنیکٹ کیسے ہوگا؟ ریکویسٹ بھیج کر۔ ریکویسٹ کیا؟ ابھی میں نے بتایا کہ پنڈی بورڈ کے سرور سے میں نے ریزلٹ کارڈ حاصل کرنا ہے، تو ریکویسٹ میں کیسے بھیج رہا ہوں؟ میں نے ویب سائٹ لکھ کر انٹر کی، وہ ایک طرح کی میرے کمپیوٹر سے ریکویسٹ چلی گئی پنڈی بورڈ کے سرور کے ساتھ، اس نے میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا، ایکسیپٹ کرنے کے بعد اپنا ڈیٹا میرے کمپیوٹر کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تو یہ طریقہ ہے کلائنٹ کا سرور کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، تو پھر ہم اس سے سروسز لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے کلائنٹ اور سرور کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہوں گے۔ پھر اس میں ایک اور لکھا ہوا ہے کہ کچھ سرور ایسے ہوتے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ سرور ہوتے ہیں۔ ڈیڈیکیٹڈ سرور ایسے سرور جو کوئی ایک اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتے ہیں، کسی ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ سرور ڈیڈیکیٹڈ سرور کہلائیں گے۔ مثلا اگر فائل سرور ہے، اس کا صرف کام ہوگا مینجمنٹ آف فائلز۔ اگر پرنٹ سرور ہے تو اس کا کام ہوگا مینجمنٹ آف پرنٹنگ ٹاسک۔ تو کچھ سرور ہوتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ سرور، ان کو فکس کر دیا گیا کسی اسپیسیفک کام کے لیے، وہ صرف وہی اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتے ہیں۔ جیسا کہ فائل سرور، اس کا کام ہے فائلز کو مینیج کرنا، یا پرنٹ سرور، اس کا کام ہے پرنٹنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاسک پرفارم ہو رہے ہیں
मैनेज करना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। इसके फायदे क्या हैं? एक तो ये हमें सेंट्रलाइज स्टोरेज दे रहा है, सेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ डाटा। इसका क्या फिर फायदा हुआ कि हमारे जो कंप्यूटर जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है वो ज्यादा डाटा सर्वर के अंदर रखकर वहां से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। मसलन मेरे मोबाइल की अगर कैपेसिटी है 8 GB, तो मैं YouTube के सर्वर से कोई मूवी देख रहा हूं जो 12 GB की है। अब वो मेरे मोबाइल में तो ट्रांसफर नहीं होके आ सकती, लेकिन वहां से मैं स्टोरेज उस सर्वर की हासिल करके उसका प्रीव्यू अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहा हूं। या फिर मैंने बताया था कि एक कॉपी सॉफ्टवेयर की, 1 कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड, कि सॉफ्टवेयर की एक कॉपी वो हम शेयर कर सकते हैं पूरे नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स हैं। अगर यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, उसमें क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल हमने बनाया हुआ है, नेटवर्क बनाया हुआ है, एक सर्वर है बाकी क्लाइंट है, तो मेरे सर्वर कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होगा वो मैं शेयर कर सकता हूँ तमाम क्लाइंट कंप्यूटर के साथ। उसमें टाइम सेव होगा, टाइम सेव होता है। टाइम सेव कैसे होगा कि एक कॉपी हमने एक कंप्यूटर में की, तमाम नेटवर्क में जितने कंप्यूटर हैं उन सब में आ गई, तो टाइम इससे सेव हो सकता है। इट रिड्यूसेस डाटा ट्रैफिक। अब ज्यादातर प्रोसेसिंग इस मॉडल में सर्वर कंप्यूटर करता है, तो सर्वर अगर पावरफुल होगा तो वो क्लाइंट को उनकी रिक्वेस्ट पे फौरन उनकी अमल दरामद करेगा और उनको रिक्वायर्ड डाटा देता रहेगा। तो जितने भी डाटा ट्रैफिक मैनेज करेगा वो सारा सर्वर कंप्यूटर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने वाला सर्वर ही होता है। फिर इट प्रोवाइड्स फास्टर रिस्पांस टू क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर जब इससे किसी सर्विसेज की रिक्वेस्ट करते हैं, कोई डाटा लेने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये फौरन उन्हें रिस्पॉन्ड करता है, वेटिंग में नहीं छोड़ेगा कि आधे घंटे के बाद उन्हें कोई सर्विस दे, उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दे। हम अगर सर्वर के साथ कनेक्ट होते गए, सर्वर इतना पावरफुल है कि जितने यूजर उसके साथ कनेक्टेड है उन्हें फुली सपोर्ट कर रहा है। तो जो ही हम कनेक्ट होकर किसी सर्विस की रिक्वेस्ट करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन लेने की रिक्वेस्ट करेंगे, उस रिक्वेस्ट पे फौरन अमल दरामद होगा और हमें रिक्वायर्ड डाटा मिल जाएगा। तो ये जो क्लाइंट कंप्यूटर जिस सर्विस की रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें ये फौरन रिस्पॉन्ड करता है, फौरन वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर डिसएडवांटेजेस इसके देखें हम, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसके नुकसानात क्या हैं? तो एक तो ये मोर एक्सपेंसिव, ये मॉडल जो है ये बहुत एक्सपेंसिव मॉडल है। क्यों एक्सपेंसिव है? हम पढ़ चुके हैं कि जो सर्वर कंप्यूटर है ये बहुत महंगे होते हैं, इनकी कीमत करोड़ों रुपए में, लाखों डॉलर्स में हो सकती है। जितना हैवी किस्म का सर्वर होगा वो इतना ही महंगा होगा। तो अगर ये मॉडल हमने बनाना है तो इसके लिए हमें सर्वर कंप्यूटर चाहिए। सर्वर कंप्यूटर अगर हम लेकर आएंगे तो काफी महंगा होगा। फिर नेटवर्किंग का पूरा सेटअप बनाना, तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल, इसके तहत जो नेटवर्क बना हुआ होगा वो बहुत ही महंगा होगा। फिर
अगर सर्वर फेल होता है, खराब होता है, तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, खराब हो जाएगा। क्यों? सारे का सारा डाटा तो सर्वर के अंदर है। अगर सर्वर कंप्यूटर ही खराब हो जाएगा तो यूजर फिर डाटा हासिल नहीं कर सकते, वो कहीं से उन्हें डाटा नहीं मिलेगा, पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। अब मैंने एक MS ऑफिस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको मैंने शेयर किया हुआ है बाकी तमाम स्टूडेंट के साथ। अगर मेरा कंप्यूटर खराब हो जाता है तो फिर तो वो MS ऑफिस किसी की तरफ शो नहीं होगा। तो अगर सर्वर कंप्यूटर इस नेटवर्क में फेल होता है, खराब होता है, तो पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो खराब हो जाएगा। तो ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद सेकंड मॉडल पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल क्या है? अब हमने पढ़ा कि इसमें तो एक सर्वर है, बाकी क्लाइंट है, सर्वर सुपरवाइजर है, ये पूरे नेटवर्क को कंट्रोल एंड मैनेज करेगा। पीयर टू पीयर नेटवर्क अगर हम देखें तो इसमें कोई सर्वर नहीं है। मतलब ये 4 कंप्यूटर कनेक्ट हमने किए हुए हैं, इनमें कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं है, तमाम कंप्यूटर्स का सेम स्टेटस होगा। प्रोसेसिंग पावर तमाम कंप्यूटर की एक जैसी होगी। कोई सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नहीं है, तमाम कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ डाटा वगैरह शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा नेटवर्क होगा। पीयर टू पीयर अगर हमने नेटवर्क बनाना है तो ये स्मॉल नेटवर्क होगा, हम बड़ा नेटवर्क इसमें नहीं बना सकते। क्यों? जितने ज्यादा कंप्यूटर इसमें हम ऐड करेंगे, नेटवर्क की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों स्लो डाउन होगी? इसमें बड़ा कंप्यूटर सर्वर तो है कोई नहीं, हमने क्लाइंट एंड सर्वर में पढ़ा कि ज्यादा प्रोसेसिंग सर्वर कंप्यूटर करता है, तो लेस पावरफुल कंप्यूटर को भी हम एज अ क्लाइंट यूज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर पीयर टू पीयर के अंदर सर्वर कंप्यूटर है ही कोई नहीं, कोई मैनेज करने वाला है ही कोई नहीं, तमाम कंप्यूटर का सेम स्टेटस है। तो ये छोटा नेटवर्क बनेगा, 10, 15, 20 कंप्यूटर्स का या इससे भी कम। अगर हम कंप्यूटर की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो ये नेटवर्क स्लो होता जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। तो ये पीयर टू पीयर मॉडल है। इसके अगर हम फायदे देखें, एडवांटेजेस, तो ये इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव मॉडल कैसे है? इसमें महंगे सर्वर की हमें जरूरत नहीं है, ये सस्ता है, इसमें कम कीमत वाले जो कंप्यूटर हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, हमें महंगा सर्वर हमें नहीं चाहिए। इसको इजी टू सेटअप बनाना आसान है, इजी टू सेटअप, फिर इसको मेंटेन रखना आसान है, इजी टू मेंटेन। इसका सेटअप बनाना भी आसान है, इसकी मेंटेनेंस वगैरह भी आसान है। कहीं पर कोई फॉल्ट आ जाए हमें फौरन से वो फॉल्ट मिल भी सकता है। और छोटा सा नेटवर्क होगा तो 10 कंप्यूटर यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनमें किसी एक में फॉल्ट आ जाए, फौरन वो फॉल्ट हम ट्रेस कर लेते हैं कि इस वजह से फलां कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉब्लम है। इसके डिसएडवांटेजेस, इसकी सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज नहीं है, हर कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्रोग्राम इंडिविजुअली स्टोर करता है। जितने भी प्रोग्राम होंगे, जो भी डाटा होगा, मसलन 4 कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने कोई एप्लीकेशन वगैरह, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बीच में स्टोर करना है तो चारों में अलग से स्टोर करना पड़ेगा। फिर लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा, लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा, डाटा कम सिक्योर है। कैसे?
अब इसमें सर्वर कंप्यूटर में अगर 100 फाइल्स पड़ी हुई है, इसने 80 शेयर की हुई है, तो क्लाइंट को 80 फाइल्स ही यूज कर सकता है। 20 फाइल्स जो इसने शेयर नहीं की वो क्लाइंट कंप्यूटर में एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन इसमें डाटा की सिक्योरिटी कम है, इसमें हर कंप्यूटर की दूसरे तक इक्वली एक्सेस है, तो डाटा जो सिक्योर मैं रखना चाह भी रहा हूँ वो सिक्योर नहीं रह सकता। क्यों? दूसरा कंप्यूटर उसे एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारा सेकंड मॉडल है पीयर टू पीयर। थर्ड टाइप है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड का वर्ड जहां पर यूज होगा इट मीन उसमें कोई कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, दो या दो से ज्यादा चीजों का। और 9 में हमने पढ़ा था डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग दो टाइप्स हैं। तीसरा कंप्यूटर हाइब्रिड, डिजिटल और एनालॉग को मिलाकर, कुछ फीचर डिजिटल के कुछ एनालॉग के मिलाकर एक नया कंप्यूटर बन गया जिसे हाइब्रिड कहते हैं। तो यहाँ पर दो मॉडल है, एक क्लाइंट एंड सर्वर, एक पीयर टू पीयर। दोनों के हमने एडवांटेज भी देखे, डिसएडवांटेज भी देखे। अब इन दोनों मॉडल्स को मिलाकर एक नया मॉडल बनाया गया हाइब्रिड मॉडल, जिसका नाम है, जिसमें कुछ एडवांटेजेस क्लाइंट एंड सर्वर के डाले गए, कुछ पीयर टू पीयर मिलाकर एक नया मॉडल बना जो हाइब्रिड मॉडल कहलाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है नेटवर्क मॉडल्स। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट में कराऊंगा जो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टोपोलॉजीज वाले। टोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ बस टोपोलॉजी को मैं पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर्स के बाद जो ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तकरीबन यही समझ लें कि ये जो पॉइंट टोपोलॉजीज हैं ये हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स के आखिरी टॉपिक होंगे। तो इंशाल्लाह 15 सितंबर से आपकी क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो रही हैं। ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि 15 सितंबर को तकरीबन आप समझ लें 6 माह के बाद दोबारा इदारे हमारे खुलेंगे। तो उसमें फिर इंशाल्लाह हम तरतीब से कोशिश तो मैंने की है कि ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैं करा दूँ। तो तकरीबन हमारे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह कवर हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पर रिवीजन जब होगी तो रिवीजन के अंदर मज़ीद डिटेल से मैं इन तमाम टॉपिक्स को साथ साथ करा दूँगा। थैंक यू सो मच।